Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père qui est accueilli par ce qu'on appelle en Italie les sventolatori. C'est une grande spécialité italienne des fêtes populaires. Ces magiciens qui font virevolter ces drapeaux. Et vous voyez maintenant le Saint-Père s'approche des cardinaux qui sont présents aujourd'hui ainsi que de ses collaborateurs. Et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai 12: Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio. E i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his 12 disciples, Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves, so be wise as serpents and innocent as doves. Beware of people, for they will deliver you up to councils and flog you in their synagogues. Brother will deliver brother to death, and the father his child. And children will rise against parents and have them put to death. And you will be hated by all for my name's sake. But he who endures to the end will be saved. The Gospel of the Lord.
Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Der Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos 12: Envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tende cuidado com os homens, hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. O irmão entregará o seu irmão à morte e o pai o seu filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais e hão de causar-lhes a morte. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que se mantiver firme até ao fim será salvo. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: ها أنا ذا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، فكونوا كالحيات حاذقين وكالحمام ثاذجين. احذروا الناس فسيسلمونكم إلى المجالس ويجلدونكم في مجامعهم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويثور الأبناء على والديهم ويميتونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية فذاك الذي يخلص. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus powiedział do apostołów: Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi Aujourd'hui, nous méditons sur l'espérance chrétienne comme force des martyrs. Lorsque dans l'Évangile, Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur donne pas des illusions avec des mirages, un succès facile, ou bien au contraire, il les avertit et il leur dit que l'annonce du royaume de Dieu comporte toujours une opposition. Il utilise aussi une expression forte, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Les chrétiens aiment, mais non, ils ne sont pas toujours aimés. Il nous met tout de suite devant cette réalité, Jésus. Dans une mesure plus ou moins forte, la confession de la foi advient dans un climat d'hostilité. Les chrétiens sont donc des hommes et des femmes qui vont à contre-courant. C'est normal, puisque le monde est marqué par le péché, qui se manifeste sous différentes formes d'égoïsme et d'injustice. Celui qui suit le Christ marche dans une direction opposée. Ce n'est pas par un esprit polémique, mais par fidélité à la logique du royaume de Dieu, qui est une logique d'espérance et qui se traduit dans le style de vie qui est fondé sous les indications de Jésus. Et la première indication est la pauvreté. Lorsque Jésus envoie les siens en mission, il semble qu'ils mettent plus attention dans les dépouiller qu'en les habiller. En effet, un chrétien qui ne serait pas humble, pauvre, détaché des richesses et du pouvoir et surtout détaché de soi-même, ne ressemblerait pas à Jésus. Le chrétien parcourt son chemin dans ce monde avec ce qu'il lui faut juste pour son chemin, mais le cœur plein d'amour. La véritable défaite pour lui ou pour elle est de tomber dans la tentation de la vengeance et de la violence, en répondant au mal par le mal. Jésus nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, vous n'aurez pas des armes. Et le chrétien, plutôt, devrait être prudent, parfois même rusé. Ce sont des vertus acceptées par la logique évangélique, mais la violence, jamais. Pour vaincre le mal, on ne peut pas partager les méthodes du mal. L'unique force du chrétien est l'Évangile. Dans les périodes de difficulté, on doit croire que Jésus est devant nous et qu'il ne cesse pas d'accompagner ses disciples. La persécution, ce n'est pas une contradiction à l'Évangile, mais en fait partie. Si notre Maître a été persécuté, comment pouvons-nous espérer être épargnés, nous? Mais au milieu du tourbillon, le chrétien ne doit jamais perdre l'espérance en pensant d'avoir été abandonné. Jésus rassure les siens en disant « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés », comme dire qu'aucune des souffrances de l'homme, même les plus petites et cachées, sont invisibles aux yeux de Dieu. Dieu voit et sûrement protège et donnera son rachat. Il y a en effet parmi nous quelqu'un qui est plus fort que le mal, plus fort des mafias, de celui qui spécule la peau des désespérés, de ceux qui écrasent les autres avec
violence, quelqu'un qui écoute depuis toujours la voix de sang d'Abel qui crie depuis la terre. Les chrétiens doivent donc se faire trouver toujours de l'autre côté du monde, le monde qui a été choisi par Dieu. Pas des persécuteurs, mais persécutés. Ils ne sont pas arrogants, mais gentils. Ils ne vendent pas de la fumée et des illusions, mais ils sont soumis à la vérité. Ce ne sont pas des imposteurs, mais honnêtes. Cette fidélité au style de Jésus, qui est un style d'espérance, jusqu'à la mort, sera appelée par les premiers chrétiens avec un nom très beau, martyr, ce qui signifie témoignage. Il y avait beaucoup d'autres possibilités offertes par le vocabulaire. On pouvait l'appeler héroïsme, abnégation, sacrifice de soi. En revanche, les chrétiens de la première heure l'ont appelé avec un nom qui a un parfum de disciple. Les martyrs ne vivent pas pour eux. Ils ne combattent pas pour affirmer leurs propres idées et acceptent de devoir mourir seulement pour les fidélités à l'Évangile. Le martyr n'est non plus l'idéal suprême de la vie chrétienne, puisque au-dessus de là, il y a la charité, c'est-à-dire l'amour envers Dieu et envers le prochain. L'apôtre Paul le dit très bien dans l'hymne à la charité. Si je donnais tous mes biens et si je donnais mon corps pour me vanter, mais si je n'avais pas de la charité, tout cela ne me servirait à rien. Les chrétiens rejettent l'idée que les attentateurs et les suicides peuvent être appelés des martyrs. Ils ne sont pas des martyrs. Il n'y a rien dans leur but final qui pourrait être approché à l'attitude des fils de Dieu. Parfois, en lisant les histoires de tant de martyrs de hier et d'aujourd'hui, qui sont encore plus nombreux que les martyrs des premières époques, nous sommes étonnés face à la force avec laquelle ils ont affronté cette épreuve. Cette force est signe de la grande espérance qui les a animés. L'espérance certaine que rien et personne pourrait les séparer de l'amour de Dieu qui nous a été donné dans le Christ. Que Dieu nous donne toujours la force d'être ses témoins, qui nous donne de vivre l'espérance chrétienne, surtout dans le martyre caché, de bien faire et avec l'amour de nos devoirs de tous les jours. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, l'espérance est la force des martyrs. Jésus prévient ses disciples que l'annonce du royaume suscite des oppositions. Vous serez haïs à cause de mon nom. En effet, le style de vie du chrétien va à contre-courant du monde. Il est humble et pauvre, détaché des richesses, du pouvoir et surtout de lui-même. Telle une brebis au milieu des loups, il n'a pour arme que l'Évangile, n'usant jamais de la violence, répondant au mal par le bien. Il a choisi de vivre sur l'autre versant du monde, celui que Dieu a choisi. Non pas imposteur, mais honnête, non pas arrogant, mais doux, non pas menteur, mais véridique,
non pas persécuteur, mais persécuté. Le chrétien ne perd pas l'espérance dans les épreuves, car Jésus, qui a lui-même été persécuté, n'abandonne pas son disciple. Le martyr ne vit pas pour soi, il ne combat pas pour affirmer ses idées personnelles, mais il accepte de mourir par fidélité à l'Évangile, pour l'amour de Dieu et du prochain, amour qui surpasse tout. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare la fanfara La Rosa Blanche e i fedeli venuti da Svizzera e Francia. Vi invito a leggere la vita dei martiri di ieri e di oggi per scoprire con quale forza hanno affrontato le prove. Sul loro esempio mettiamo tutta la nostra speranza in Gesù, che ci dona la forza nella negazione e nel sacrificio di sé, di fare il bene e di compiere il nostro dovere tutti i giorni nella nostra vita. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier la fanfare La Rosa Blanche et les personnes venues de Suisse et de France. Je vous invite à lire la vie des martyrs d'hier et d'aujourd'hui pour découvrir avec quelle force ils ont affronté les épreuves. À leur exemple, mettons toute notre espérance en Jésus qui nous donne la force, dans l'abnégation et le sacrifice de soi, de faire le bien et d'accomplir notre devoir tous les jours de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, we now look to the example of the martyrs. Their hope gave them the strength even to die for their faith in Christ. The Lord himself warned his followers that in proclaiming the kingdom of God, they would enter opposition and hostility in this world of sin and injustice. Jesus asks his disciples to proclaim the gospel by their lives of detachment from wealth and power, and by their rejection of the spiral of hatred, violence, and retaliation, and by their trust in his triumph over the power of sin and death. As his followers, we know that the Lord will never abandon us. By imitating the example of his own self-sacrifice and love, we demonstrate our faith and hope in him, and we become his witnesses before the world. In this sense, every Christian is a martyr, a witness to the sure hope that faith inspires. The martyrs who even today lay down their lives for the faith do so out of love. By their example and intercession, may we become ever more convincing witnesses, above all in the events of our daily lives, to our undying hope in the promises of Christ. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza
specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Galles, Svezia, Australia, Hong Kong, Indonesia, Filippine e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai partecipanti al convegno sulla nuova ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, assicurando la mia preghiera per il loro importante ministero. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Scotland, Wales, Sweden, Australia, Hong Kong, Indonesia, the Philippines, and the United States of America. I especially greet the participants in the conference for the promotion of the new program of priestly formation, with the assurance of my prayers for their important ministry. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise et s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die christliche Hoffnung ist die Stärke der Märtyrer. Das zeigen uns die vielen Glaubenszeugen in Geschichte und Gegenwart. Im Evangelium spricht der Herr davon, dass die Verkündigung des Reiches Gottes auf Widerstand und Feindschaft stößt. Die Verfolgung gehört zur Sendung, wie schon Christus selbst verfolgt wurde. Christsein heißt gegen den Strom schwimmen. In der Welt finden wir Egoismus und Ungerechtigkeit vor. Wer Christus nachfolgt, ist in entgegengesetzter Richtung unterwegs, aus Treue zur Botschaft Christi und in der Nachahmung seines Lebens. Dazu gehört als erstes die Armut. Der Jünger Jesu lebt nicht für sich selbst und seine eigenen Ideen, sondern bringt allein Christus. Er ist gesandt wie Schafe mitten unter die Wölfe. Er muss klug, ja schlau sein, doch nie bekämpft er das Böse mit den Methoden des Bösen, mit Gewalt. Unsere einzige Kraft ist das Evangelium und wir dürfen gewiss sein, dass der Herr an unserer Seite ist, uns nicht im Stich lässt. Diese Treue zum Stil Jesu, diese Jüngerschaft einschließlich der Bereitschaft, für das Evangelium zu sterben, haben die ersten Christen Martyrium, Zeugnis genannt. Das größte Zeugnis aber ist die Liebe. Und die Stärke der Märtyrer gründet in der Hoffnung und Gewissheit, dass uns nichts und niemand von der Liebe Gottes scheiden kann. Un affetto saluto i pellegrini di lingua tedesca, in particolare i giovani provenienti dall'Ordenburger Münsterland. Cari amici, i martiri hanno dato tutto per il Signore. Preghiamo Dio che conceda anche a noi la forza di essere Suoi testimoni, soprattutto nel martirio nascosto di ogni giorno, facendo bene e con amore i nostri compiti e doveri. Il Signore ci renda forti nella speranza. Sehr herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die Jugendlichen aus dem Oldenburger Münsterland. Liebe Freunde, die Märtyrer haben alles für den Herrn gegeben. Bitten wir Gott, auch uns die Kraft zu schenken, seine Zeugen zu sein,
vor allem im verborgenen Martyrium des Alltags, wenn wir unsere Aufgaben und Pflichten gut und mit Liebe erfüllen. Der Herr mache uns stark in der Hoffnung. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la esperanza cristiana como fuerza de los mártires. Jesús advierte a sus discípulos que serán odiados por seguirle. Los cristianos son hombres y mujeres contracorriente, que siguen la lógica del Evangelio, que es la lógica de la esperanza. Esto se traduce en un estilo de vida concreto. Deben vivir la pobreza recorriendo su camino con lo esencial y con el corazón lleno de amor. Deben ser prudentes y a la vez astutos, pero jamás violentos. El mal no se puede combatir con el mal. La única fuerza del cristiano es el Evangelio. En el momento de la prueba, el cristiano no puede perder la esperanza porque Jesús está con nosotros. Él ha vencido el mal y nos acompaña en todas las circunstancias que nos toca vivir. Desde los primeros cristianos se ha denominado la fidelidad a Jesús con la palabra martirio, es decir, testimonio. Los mártires no viven para sí, no combaten para afirmar sus propias ideas, sino que aceptan morir solo por la fidelidad al Evangelio. Por eso no se puede utilizar la palabra mártir para referirse a los que cometen atentados suicidas, porque en su conducta no se halla esa manifestación del amor a Dios y al prójimo que es propia del testigo de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos de España y Latinoamérica. Saludo también al grupo argentino que ha trabajado sobre la encíclica Laudato Si, el diálogo interreligioso, y al integrante islámico de ese grupo, feliz cumpleaños. Mañana celebraremos la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, que dieron su vida por amor a Cristo. Pidamos a Dios por su intercesión que nos conceda el don de la fortaleza para seguirle y ser sus testigos viviendo la esperanza cristiana, sobre todo en ese martirio continuo y escondido de hacer bien y con amor nuestras obligaciones de cada día. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada.
Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Quando lemos a vida dos mártires de ontem e de hoje, ficamos maravilhados ao ver a fortaleza com que enfrentam as provações. Esta fortaleza é sinal da grande esperança que os animava. Nada e ninguém poderia separá-los do amor de Deus que lhes foi dado em Cristo Jesus. Nos tempos de tribulação, devemos crer que Jesus vai à nossa frente e não cessa de acompanhar os seus discípulos. A perseguição não está em contradição com o Evangelho, antes pelo contrário, faz parte dele. Se perseguiram o Divino Mestre, como podemos esperar que nos seja poupada a luta? Assim mesmo no meio do turbilhão, o cristão não deve perder a esperança, julgando-se abandonado. Jesus assegura-nos: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Como se dissesse, nenhum dos sofrimentos do homem, nem mesmo os mais íntimos e ocultos, passam despercebidos ou são invisíveis aos olhos de Deus. Deus vê e seguramente protege e resgata-nos do mal. De facto, no nosso meio há alguém que é mais forte do que o mal. Alguém que sempre ouve a voz do sangue de Abel que clama da terra. Com esta certeza, os mártires não vivem para si, não combatem para afirmar as próprias ideias e aceitam morrer apenas por fidelidade ao Evangelho. A única forma de vida do cristão é o Evangelho. O martírio não é sequer o ideal supremo da vida cristã, porque, como diz o apóstolo Paulo, acima dele está a caridade, o amor a Deus e ao próximo. Repugna aos cristãos a ideia de que nos atentados suicidas, aqueles que os fazem se possam chamar mártires. Naquele desfecho final, não há nada que lembre a atitude dos filhos de Deus. A lógica evangélica aceita nos cristãos a prudência e até a esperteza, mas nunca a violência. Para derrotar o mal, não se podem adotar os métodos do mal. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Cari pellegrini provenienti dal Brasile e di altri paesi di lingua portoghese, vi saluto tutti, riconoscente per l'affetto e le preghiere con le quali quotidianamente sorreggete il mio ministero di successore di Pietro. Alla nostra comune Madre, la Vergine Maria, affido le vostre vite e le vostre famiglie, chiedendo per loro la grazia di crescere nell'intimità con il suo divin Figlio, fonte della vera vita. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos vindos do Brasil e de outros países lusófonos, a todos saúdo, agradecido pelo afeto e as orações com que diariamente sustentais o meu ministério de sucessor de Pedro. À nossa Mãe comum, a Virgem Maria, confio as vossas vidas e famílias, para elas implorando a graça de crescerem na intimidade com o seu divino Filho, fonte da verdadeira vida. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole et portugaise. Nous sommes toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم
ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نتأمل اليوم حول الرجاء المسيحي كقوة الشهداء. في الإنجيل عندما يرسل يسوع التلاميذ لا يوهمهم بسراب النجاح السهل، بل على العكس يحذرهم بوضوح أن إعلان ملكوت الله يحدث معارضة على الدوام، ويستعمل عبارة قوية: ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي. فالمسيحيون إذن هم رجال ونساء عكس التيار، لكن ليس بسبب روح جدلية، وإنما أمانة لمنطق ملكوت الله الذي هو منطق رجاء، ويترجم في أسلوب حياة يقوم على إرشادات يسوع. قوة المسيحي الوحيدة هي الإنجيل، وعند الصعوبات علينا أن نؤمن أن يسوع أمامنا، وأنه لا يتوقف أبدا عن مرافقة تلاميذه. إن الاضطهاد لا يتناقض مع الإنجيل، بل هو جزء منه. إن كانوا قد اضطهدوا معلمنا، فكيف يمكننا أن نأمل أن نعفى من النضال؟ لكن وفي خضم هذه الدوامة يجب على المسيحي ألا يفقد الرجاء. ويسوع يطمئن تلاميذه قائلا: أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود بأجمعه، كمن يقول أن الله يرى كل آلام الإنسان حتى تلك الصغيرة والخفية. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، عندما نقرأ قصص العديد من شهداء الأمس واليوم نندهش أمام القوة التي واجهوا بها المحن. هذه القوة هي علامة للرجاء الكبير الذي كان يحركهم، الرجاء الأكيد بأن لا شيء ولا أحد بإمكانه أن يفصلهم عن محبة الله التي أعطيت لنا بيسوع المسيح. ليمنحنا الرب إذن القوة على الدوام لنكون شهودا له. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, i martiri sono quegli uomini e quelle donne fedeli alla forza mite dell'amore, alla voce dello Spirito Santo, che nella vita di ogni giorno cercano di aiutare i fratelli e di amare Dio senza riserve. Essi ci insegnano che con la forza dell'amore, con la mitezza, si può lottare contro la prepotenza, la violenza, la guerra e si può realizzare con pazienza la pace. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، الشهداء هم أولئك الرجال والنساء الأمناء لقوة الحب الوديع وصوت الروح القدس، والذين يسعون في حياتهم اليومية لمساعدة الإخوة ومحبة الله بدون تحفظات. هم يعلموننا أنه بإمكاننا أن نجاهد بقوة المحبة والوداعة ضد التسلط والعنف والحرب، وأن نحقق السلام بصبر. ليباركم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. I zapewniają o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa nam tu obecnym, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Dziś zastanawiamy się nad nadzieją chrześcijańską jako mocą męczenników. Gdy w Ewangelii Jezus posyła swoich uczniów na misję,
Wyraźnie ich przestrzega, że głoszenie Królestwa Bożego zawsze wiąże się z przeciwieństwami. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Prześladowanie nie jest zaprzeczeniem Ewangelii, ale jest jej częścią. Jeśli prześladowali naszego Mistrza, jak możemy oczekiwać, że nam zostanie oszczędzona walka? Ale chrześcijanin nie może tracić nadziei w przeciwnościach, myśląc, że został opuszczony. Jezus zapewnia swoich uczniów: u was nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Żadne ludzkie cierpienia, nawet najmniejsze i ukryte, nie są niewidoczne dla oczu Boga. Bóg widzi, chroni i obdarzy swoim odkupieniem. Jest bowiem pośród nas jako ten, kto jest silniejszy od zła. Wierność wobec stylu Jezusa, stylu nadziei aż po śmierć, została nazwana przez pierwszych chrześcijan męczeństwem. Nie heroizmem, wyrzeczeniem, poświęceniem się, ale męczeństwem, czyli świadectwem. Męczennicy nie żyją dla siebie, nie zmagają się, by potwierdzić swoje idee, ale godzą się nawet na śmierć ze względu na wierność Ewangelii. Ich męstwo jest znakiem wielkiej nadziei, nadziei pewnej, że nic i nikt nie może nas oddzielić od miłości Boga, danej nam w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Do il benvenuto ai pellegrini polacchi, in particolare agli ospiti degli arcivescovi metropoliti che domani riceveranno il Pallio. Cari fratelli e sorelle, proprio domani la liturgia ci ricorderà il martirio delle due colonne della Chiesa, i santi Pietro e Paolo. Guardando l'esempio della loro sconfinata dedizione a Cristo e al Vangelo, chiediamo a Dio che anche a noi dia sempre la forza per essere Suoi fedeli testimoni. Ci aiuti a vivere la speranza cristiana, soprattutto nel martirio nascosto, di compiere bene con amore i nostri doveri di ogni giorno. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Witam polskich pielgrzymów, a zwłaszcza gości, arcybiskupów, metropolitów, którzy jutro otrzymają paliusz. Drodzy bracia i siostry, właśnie jutro liturgia przypomni nam męczeństwo dwóch filarów Kościoła, świętych apostołów Piotra i Pawła. Wpatrując się w przykład ich bezgranicznego oddania dla Chrystusa i Ewangelii, prośmy Boga, aby i nam dawał zawsze siłę, byśmy byli Jego wiernymi świadkami. Niech nam pomaga żyć chrześcijańską nadzieją, zwłaszcza w ukrytym męczeństwie codziennego wypełniania naszych obowiązków dobrze i z miłością. Niech Bóg wam błogosławi. Padre Santo, lieti e riconoscenti i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà col canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les servantes de la Visitation
Ouassitab et les filles de la Divine Providence, à l'occasion de leurs chapitres généraux, je les encourage à promouvoir leur charisme avec un esprit de service et fidélité à l'Église. Je salue les participants à la rencontre de l'Association nationale Les familles du clergé et j'exhorte ses membres à cultiver l'amitié avec les prêtres, particulièrement ceux qui sont les plus seuls, en soutenant leur vocation et en accompagnant leur ministère. Je salue les moines basiliens de San Josaphat qui rappellent le 4e centenaire de fondation, les pèlerins de la Via Francigena, les militaires du 17e régiment de Capua, pas loin de Naples, et les fidèles de Altamura et les porteurs de drapeaux que nous avons vus au début de cette audience, venus de Dépouille. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Demain, nous célébrerons la solennité des saints Pierre et Paul, patrons de Rome. Chers jeunes, du courage des martyrs qui ont donné leur sang pour l'Église, croyez dans les valeurs des martyrs. Chers malades, l'amour des apôtres pour le Seigneur soit votre espérance dans l'épreuve de la douleur. Chers jeunes mariés, enseignez à vos enfants la passion pour la vertu et le dévouement sans réserve pour Dieu et pour vos frères. Domino Hovisum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. Peu avant 16 h, vous pourrez assister à la cérémonie au consistoire pour la création de 5 nouveaux cardinaux. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Et merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous vers 16 h. À tout à l'heure. Ciao.